सरकार समय आम 112टी मिल को गला तर सिल करूँ कृषिर भित्तिभूमि अभाव कारण मिनिमम गोटे चाषी ता जमी को जलसेचन होगा दरकार 12,000 रु अधिक चाषी आत्महत्या कर। नमस्कार दर्शक बंधु, समय लाइव रो एक स्वतंत्र साक्षात्कार को स्वागत करुछि मरुण। दर्शक बंधु, एबे भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार कला एवं ओडिशा रे जो नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे बाजीमात कला। तेबे कौन सब मुद्दा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार रे लड़ुतला एवं कौन सब मुद्दा नहीं कि नुआपड़ा निर्वाचन रे लड़ुतला। जदि आम कहबा राजनीतिक क्षेत्र में सबुठु बड़ मुद्दा थाए कृषक मानकर मुद्दा। आ कृषक मानकर मुद्दा उठिबा मात्रे जणिए ना मन पड़े श्रीजुक्त महेश्वर साहू, जे कि राज्य नुहे सारा देशर मध्य तांको ना अछि। कारण से राष्ट्रीय दल मध्य थिले, राष्ट्रीय उपसभापति थिले कृषक मोर्चार, ता सहित पुणी एबे राज्य सभापति भाव मनोनीत होइचंती। ताकर कार्यदक्षता को देखि राज्य नेतृवृंद नेशनल दायित्व जो रही से दायित्व देइचंती, जहाँफल आज से कृषक मानक पई सब बेले लड़ी था। केवल दल रे रही दल विषय भावती नहीं, से केवल कृषक मानक हितर कथा जानते। अधिक किसी जाना आम सहित अच्छा श्रीजुक्त महेश्वर साहू। सर नमस्कार, स्वागत समय लाइव को। सर आम जदि कहबा सब आपणकर बिहार निर्वाचन आप लड़िले कौन मुद्दा थिला, एबे आपणकर नुआपड़ा उपनिर्वाचन आप जीतले, तो मुख्य मुद्दा कौन रही? देखंतु भारतीय जनता पार्टी विथ डिफरेंस आमर भारत वर्षर यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 2014 रु देशर प्रधानमंत्री हेले। प्रधानमंत्री हला परे भारत वर्षर चाषी मानकर आय को दुईगुणा करिया पाई, भारतर चाषी मान को समृद्ध करिया पाई विभिन्न प्रकार कृषक कल्याणकारी योजना मान प्रणयन कले। तार लाभ सारा भारत वर्षर चाषी माने पाउथला बेले ओडिशार चाषी वंचित होते। कहीं ना ओडिशा रे सेतबेले बीजेडी नवीन पट्टनायक सरकार थिला, से सबू जो कृषक कल्याणकारी योजना को हडलुट कराला, चाषी तार लाभ पाउ नथुले। ए होची मुख्य कारण। एवं एबे जो बिहार एवं नुआपड़ा रे जो निर्वाचन हैला ओडिशा रे 2024 रे ओडिशा जनता भारतीय जनता पार्टी को विपुल संख्यार भोट देकी आमर सरकार होती। आज चाषी दरदी लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन माझी तांकर 17 मास कार्यकाल एत स्वल्प समय भितर से जेतिकी जन कल्याणकारी योजना एवं कृषक कल्याणकारी योजना करिसंती ता ओडिशा राजनैतिक इतिहास रे विरल। आगु कहीं एमती काम एत स्वल्प समय भीतर करना। नवीन बाबू दीर्घ 24 वर्ष सरकार रही, कांग्रेस दल दीर्घ 40-50 वर्ष धरी ओडिशा रे सरकार रही, किंतु सेमाने चाषी मान किछि कले ना। नवीन बाबू जेतबेले सरकार को आसिले तो कहिथिले ओडिशा रे चाषी मानकर चाष जमी को 35 भाग जमी को जलसेचित करिवे, किंतु 24 वर्ष भीतर गोटाए इंच जमी को जलसेचन कले ना। नवीन बाबू सोहेला रे बरगढ़ जिला सोहेला रे 2015 रे धान क्विंटाल प्रति 100 टंका देवे बोली से घोषणा करथिले। से घोषणा ही केवल घोषणा रहा। 2024 पड़ेगा, दीर्घ 9 वर्ष भितर सी भी 100 टंका चाषी मान को देले ना। चाषी मान सहित विश्वासघातकता कले। नवीन बाबू कहिथिले 314 ब्लॉक रे शीतल भंडार करिवे, गोटे हेले कले ना। से सरकार को आसीबा पूर्वरु 112टी शीतल भंडार ओडिशा रे थिला, परंतु नवीन बाबू सरकार गलालू से 112टी भी कार्यक्रम नथिला। 108टी शीतल भंडार पूरा अचल हो जाइथिला। एवं नवीन बाबू कालिया योजना घोषणा करथिले 5,000 करिकी वर्ष रे 2टा किस्ती रे 10,000 टंका वर्ष को चाषी अकाउंट को देबे, देले नहीं। एवं एमिति विभिन्न प्रकार योजना विभिन्न समय रे से चाषी मानक पई घोषणा कले, किंतु देले नहीं।
किंतु आमे 2024 निर्वाचन रे भारतीय जनता पार्टी आमे घोषणा करथिलु निर्वाचन इस्तार जदि आमे सरकार को आसीबु ताहले भारतीय जनता पार्टी सरकार आमे धान क्विंटाल 3100 टंका दबु। आमे सरकार को आसिलु जून 12 तारिख दिन मोहन माझी शपथ पाठ कले। शपथ पाठ करिवार 1 घंटा भितर कैबिनेट मीटिंग बसिला एवं कैबिनेट निष्पत्ति नेला जे आमे 3100 टंका धान क्विंटाल चाषी मानू दबु। आज आमे चाषी मानू 3100 टंका दौचु धान क्विंटाल प्रति एवं 48 घंटा भितर चाषी धान देवार 48 घंटा भितर ता अकाउंट को पैसा जाऊँ। भारत वर्ष रे रबी धान किणारे कोठी सब्सिडी दिया जाऊने बोनस दिया जाऊने केवल एकमात्र राज्य ओडिशा। आज आमे रबी रे भी धान क्विंटाल प्रति 3100 टंका दौचु। आपन जानिथिबे जो 3100 टंका धान आम पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ दिया होची किंतु सेठी लिमिटेड 20 क्विंटाल पर्यंत सरकार धान किणवे जो चाषी को 3100 टंका देवे किंतु ओडिशा रे आमे जलसेचित जमी पर एकर 19 क्विंटाल एवं अण जलसेचित जमी और एकर 13 क्विंटाल हिसाब रे जार जेते जमी अछि अनलिमिटेड धान आमे किणुचु 3100 टंका रे एवं रबी रे मध्य आमे दउचु एवं चाषी धान दबार आमे 48 घंटा भीतर ता अकाउंट को आज पैसा जाउची एवं समस्त चाषी धान बिकुचंती। आगुर जमती धान टोकन लाभ से जाउतला चाषी माने धान बिकी पर नथिले से अव्यवस्था आ नाही। एवं द्वितीय कथा होची नवीन बाबू कालिया योजना रे पैसा देले नै किंतु आज पीएम किसान योजना रे 2000 करिकी आज वर्ष 3टा किस्त रे चाषी अकाउंट को 6000 टका जाउची एवं सीएम किसान ले 2000 करिकी 2टा किस्त रे 4000 टका जाउची। पीएम किसान सीएम किसान डबल इंजन सरकार 6000 एवं 4000 10000 टंका वर्ष को चाषी अकाउंट को आज पैसा जाउची। आज मोहन माझी सरकार ओडिशार 15 लाख हेक्टर चाष जमी को जलसेचित करिया पई आज पूरा निष्पत्ति नहीं से आज कार्य आरंभ हो जाइए एवं से 314 ब्लॉक नवीन बाबू कहते कोल्ड स्टोर कले ना किंतु आज आम 58टा सब डिविजन ले आज कोल्ड स्टोर कर प्रक्रिया आज आरंभ हो जाइए एवं 38टा माने पूरा अत्याधुनिक आदर्श धान मंडी जो कि समस्त प्रकार सुविधा थी आज से व्यवस्था आज कार्य आरंभ हो जाइए एवं 1287 धान मंडी आज निर्माण चली एवं ये सब कार्यक्रम प्रक्रिया व्यापक भाव चलती। आप कहले सब प्रक्रिया व्यापक चली जदि आम देखा अनेक क्षेत्र में चाषी मैंने हंतसंत होती चाष उजुड़ी जाऊँगी विभिन्न प्रकार जलसेचन व्यवस्था करा जाय नहीं अनेक एमती अभियोग आसूची मंडी रे अराजकता चली मंडी रे दलाली चली किंतु ए क्षेत्र में कौटी ना कौटी आपण सरकार विफल होगी कारण आप कहते गोटे किंतु ग्रास रूट रे आमे जो खबर पाऊँ अनेक क्षेत्र में देखा जाऊँगी कि सेमानक पाखरे योजना आप जहाँ कहते त्वरान्वित कराई शीतल भंडार कराई चाषी टोकन लाप्स करा जाउनी किंतु अनेक एमती चाषी रही टोकन पर पैसा आसुनी से अनेक रही पाखी सोसाइटी गला कि सी कहते आगे अपेक्षा करूँ एमती अनेक आसी अभियोग आम पाक आसूँ तो यार कौन समाधान करुच्ची जेहेतु आप कृषक नेता भाव में जनाशुना अच्छी तो आपड़ से किसी रही कि कौटी अभियोग करेंगे देखु विजु जनता दल नवीन बाबू सरकार थिला बेले धान कटनी छटनी होता चाषी मास मास धरिकी मंडी की धान नहीं जाऊला ता धान दे पार नथुला एवं से धान बिकी न पारिकी दलाल मान बिकुला आज से अवस्था नहीं आज से अवस्था नहीं आज चाषी ता धान बिकुची एवं आज ये सब जो आप कहते अव्यवस्था यहाँ हूँ विरोधी दलर कांग्रेस और बीजेडी दलर ये हूँ प्रायोजित प्रचार किंतु प्रकृत में आज चाषी पाँच एवं जोठी जो मैंने अव्यवस्था करुँच विरुद्ध अभियोग आसला आज आम पदक्षेप नौ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर निजे कहतु बीजेडी सरकार थिला समय कांग्रेस सरकार थिला समय गोटे मिलर किंबा कौन धान मंडीर जो मैंने धान किणारे संपृक्त थे जो मैंने अव्यवस्था करुले करप्शन करुले विरुद्ध कार्यानुष्ठान गोटे लोक विरुद्ध रही ना विगत दिन मान किंतु आम सरकार समय आम 112टी मिल को गला तर सिल करूँ कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ विरुद्ध अभियोग आसला एवं आमे प्राय 100 रु अधिक जो माने धान किणारे संपृक्त लोक जो माने अव्यवस्था करचंती दुर्नीति करचंती
ସରକାରଙ୍କର ପେଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆମେ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପୁରା ଧାନ କିଣାରେ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ବିକିବ, ଚାଷୀ ଶୋଷଣର ଶିକାରରୁ କେମିତି ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଆଜି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ହୋଇପାରେ, ମିଲର ହୋଇପାରେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ କରାଯାଉଛି। ସେ ଯେ ଦେଖିବା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ଦେଖିଛୁ, ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଖବର ପ୍ରସାରିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଏଇଟା କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ମୁଦ୍ଦାଟିକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି କି? କାରଣ ଅନେକ ଏମିତି ଅଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ସେମାନେ ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ, ଯେଉଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଅପଘଞ୍ଚ ଇଲାକା ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯୋଜନା। ତ ଏଇସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଭାବିବେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିପାରିବ କି ସରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 78 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଂଗ୍ରେସ କୁହନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ସରକାରରେ ରହିଲେ। ବିଜେପି ଆମେ 17 ମାସ ସରକାରକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଶାସନକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥିଲା, ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ସୁଧାର କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ସାର୍, ଆପଣ ତ ସବୁ କହିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କୃଷକ ନେତା ଭାବେ ଆପଣ ଜଣାଶୁଣା, ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଥିଲେ, ଗ୍ରୁପ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁ ଏରିଆ ବୁଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସଭାପତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ବହନ କଲେ, ତ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ୍ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ? କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ କୃଷକ ନେତା, କୃଷକର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେହି ହିସାବରେ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରୁନଥିଲା। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ବହନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ୍, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଠିନତା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା? ଏ ତ ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଲଢ଼ିଛୁ। ଦଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଦାୟିତ୍ୱ 2002 ମସିହାରୁ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରି ଆସୁଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲି, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ମୁଁ ଥିଲି। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷିର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ କାରଣରୁ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ତା ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଭଲ ବିହନ ମିଳିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ମିଳିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଫସଲ ଅମଳ ହେବ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଡାଉନ୍, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଫସଲକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସରକାର ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହରେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମୟରେ 12,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶାର 10,800ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ିରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଗାଁ ବୁଲିଛି। ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁ 23-24 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଁ ଏମିତି କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାର ଜାଗା ନାହିଁ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ନ ଯାଇଛି। ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିଛି। କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁନା ବିଜେପି କା କ୍ୟା ପହଚାନ, त्याग तपस्या और बलिदान,
ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ବଳିଦାନରେ ଦଳ ତିଆରି ହେଇଛି। ये दलर कार्यकर्ता गाँ गोटाक जाऊँगी ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ କିଭଳି ଭାବରେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ବୁଝୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏସବୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମୋହନ ମାଝୀ ଏସବୁ ଗରିବ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତାହା ଗରିବ ଲୋକ ଏ ଦେଶର ଜନତା ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷ 15 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କଲେଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା। ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଦେଶ ସବୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ପଛରେ ପକାଇକି ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଭାରତବର୍ଷର ଆଜି ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଆଜି ଭାରତୀୟ जनता पार्टीर सुशासन कृषक कल्याणकारी योजना गरीब कल्याणकारी योजना जन कल्याणकारी योजना आंतरिकतार सहित नरेंद्र मोदी कहतु मोहन माझी कहतु ये सब कार्य कर सुफल आज आम देशर जनता आम राज्यर जनता पाउचंती एवं निश्चित भाव में आम जो 5 वर्ष शासन काल जो पूरण करूँ से आम जो 21टी आम जो प्रतिश्रुति देइथुल ता भितर आम आज 12टी प्रतिश्रुति पालन कलुणी 17 मास भितर आम से प्रतिश्रुति पालन करने सहित चाषी मानकर जो व्यापक डेवलपमेंट करने कथा जो चाषी मान को समृद्ध करने चाषी मान आय को द्विगुणित करने व्यापक व्यवस्था आज तो मु तो समय ना आपण चैनल एत समय धरिकी आप प्रसारण करें ना किंतु आम इतनी योजना कर चाषी मान आज गो पालन करने मुख्यमंत्री आज कामधेनु योजना गाई आम मागणार दबू खाद्य दबू व्यवस्था गुहाल व्यवस्था क्षीर बिकवाई व्यवस्था प्रधानमंत्री गोकुल मिशन आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री सिंचाई योजना प्रधानमंत्री आज सूर्यघर योजना जो इलेक्ट्रिसिटी बाबद में आज आम कोल्ड स्टोरेज जो व्यापक व्यवस्था करूँ व्यापक व्यवस्था चाषी मान आज कराई समस्त प्रकार दिगरे आज चाषी मान समस्त चाष आज ओडिशा को आलू रे आत्मनिर्भरशील करने आज आम आज हेक्टर पिछा जो मैंने आलू चाष करेंगे 58,000 टंका आज प्रोत्साहन राशि दूसरी आम सरकार एवं ओडिशा को डाली जातीय एवं खाइबा तेल जातीय ये आम आत्मनिर्भरशील होगापी आम रबी फसल रे डाली जातीय एवं खाइबा तेल जातीय बिहन सार कीटनाशक मागणार राज्य सरकार व्यापक भाव में चाषी मान जोगे दूसरी प्रोत्साहन भी जोगाउं। आज उद्यान चाष आज किभली भाव में आम फल पनीपरिया चाष केमती आत्मनिर्भरशील व्यापक सब्सिडी आज सरकार दूसरी व्यापक भाव में व्यवस्था आज सरकार तरफ कराई। सर जब देखा आपण किछि दिन किछि वर्ष मध्य रही नमामि गंगे गोटे दायित्व तुलाऊे आप जो राज्य आपंकर जो रही राष्ट्रीय उपसभापति पद थे तापर नमामि गंगे थे सबुठ बड़ प्रश्न एवं रही कि बाली उत्तोलन को आम देखुं चोरा बाली चालान एवं अधिक मात्रा होची तार मध्य अभियोग रही जदि कहवा आपण अंचल आम किछ दिन पूर्व खबर आसी बाली चोरा चालान को लेकिन प्रतिवाद कर लोक मैंने तो प्रकृत में आपण सरकार एवं जो नहीं बड़ निष्पत्ति नहीं चोरा बाली चालान को रोकने केते दूर सहायक हम आ ये बाली चोरा चालान कहीं होता देखो तो दीर्घ दिन धरिकी जो कांग्रेस एवं विजु जनता दल सरकार थिले ओडिशा रे सब हरिलुट करथुले ओडिशा रे जो करप्शन क्रिमिनालिज्म ये सब जो कार्यकलाप सबू आमर विजु जनता दल समय एत तल स्तर को जाइथिला एवं सरकारी ऑफिसर टू आरंभ करिकी विजु जनता दल लोक माने एवं लोक मान एभली भाव में असामाजिक व्यक्ति तत्व मान को प्रोत्साहन देइथिले जहाँ फल कि ये सब तार आज कुपरिणति भोगवा पड़ुछि एवं आम सरकार आसिला परे आज ये बाबद आम दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करुछु एको केमती व्यापक भाव में बंद करा दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा आपण देखंतु विजु जनता दल सरकार थिला बेले चोरा बाली कारबार करथिबा लोकंक ऊपर कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करा आज देखंतु ओडिशा रे आज जेकोसी थाना को जातु देखिए शह शह बाली गाड़ी जबत होइछि
ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ବାଲି ଲୋଡ଼ିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀ କରିବା ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି। ଏ ଜିନିଷ 24 ବର୍ଷ ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର ଥିଲେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରିଥିଲା ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, କେତେଟା କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ସମୟରେ ଚୋରା ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରାହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଆଜି ଥାନା ଆଗରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସବୁ ସିଜ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ କରାହେଉଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ରଖିବା ସବୁଠୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟା ନେବେ କେତେ ଇତିହାସ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଇତିହାସରେ କେମିତି ରହିବ ସେଇ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ରହିଛି ଏମ୍ ରହିଛି କି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏମାନେ ସବୁ ସଦାବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ସବୁ କରନ୍ତି କହିକି ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଇତିହାସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ସରକାରମାନେ ଥିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଙ୍କା ଆବାଜ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମେ 17 ମାସ ସରକାର ସମୟରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଜି ଦେଉଛୁ। ଆଜି 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟର ଆଜି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କାମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ବିନା ସୁଧରେ କୃଷି ଋଣ ଦିଆହେଉଛି। ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷର ପଶୁପାଳନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀପାଳନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ପନିପରିବା ଚାଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଫଳ ଚାଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କପା ଚାଷ କୁହନ୍ତୁ, ମକା ଚାଷ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ହଳଦୀ ଚାଷ କୁହନ୍ତୁ, ରସୁଣ ଚାଷ କୁହନ୍ତୁ, ପିଆଜର ଚାଷ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚାଷ ପାଇଁ ଆଜି ସରକାର ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଖାଲି ଚାଷ କଥା ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଯେତେ ଥିଲା, ଯେତେ ଚିନି କଳ ଥିଲା, ଝୋଟ କଳ ଥିଲା, ସୂତା କଳ ଥିଲା, ଲୁଗା କଳ ଥିଲା, ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଫୁଡ଼ ପ୍ରୋସେସିଂ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ହେବ। ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନମୂଳକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକମାନେ ମାନେ ରିହାତି ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଫୁଡ଼ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କରିବେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ସମସ୍ତ ବେକାର ଯୁବକମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ। ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଏ ସରକାର କରିଛି ଆମ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର। ଫୁଡ଼ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଏସବୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଆଜି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସରକାର ନଥିଲା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନଡ଼ାରୁ ଯେଉଁ ଏଥାନଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେ ବରଗଡ଼ରେ କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲିଛୁ ଆମେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ଭାଷଣ ନୁହେଁ, ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ, ଆମେ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆମେ 17 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା କହିଥିଲୁ କରିକି ଦେଖେଇଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ, ଭାରତବର୍ଷର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଲାଭ ଚାଷୀମାନେ ପାଇବେ, ଚାଷୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ। ଖାଲି କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ କରି ଦେଖାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାନେ ଭରସା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ। ଆମେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଛୁ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି କାମରେ ନୁହେଁ, ଘରେ ବସିକି ନୁହେଁ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, କୃଷକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଦଳ ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସରକାର ଥିଲେ ବି ଯଦି ତାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅହିତକର ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ତାଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ସଂଗଠିତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମୋ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ସହ ଅରୁଣ ଦେ, ସମୟ ଲାଇଭ୍।